अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क जी सियासत में मुख्तलिफ़ किस्म जा मसला मामला माशी तोड़े सियासी सूरताल दरपेश है। उते पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ हैं उन्हनि में भी शिदत के हवाले से उफ़ाऊं जो उहे ज़ेर गर्दिश आहिनि। अहिड़ी तरह से नून लीग ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेका हुक्मरानी है उन PDM जी उन में बे इख्तलाफ़नि जो खबरूं आहिनि उहे गर्दिश करे रहियूं आहिनि। अहिड़ी तरह सां ख़ैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नर है उन जे हवाले से भी इख्तलाफ़ी खबरूं जो उहे गर्दिश करे रहियूं आहिनि। अहिड़ी तरह सां पार्टी जा जेके अॻुवाणनि ख़ासि तौर ते सिंध जो सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह, जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल तोड़े अॻूणियूं वज़ीर अज़म शाहिद खाकान अब्बासी उन जे हवाले से बड़े किस्म जी जेके उफ़ाऊं आहिनि उहे गर्दिश करे रहियूं आहिनि त पार्टी इख्तिलाफ़नि सबबि खेनि पार्टी मां जेके उहिदा आहिनि उन्हनि तां हटाइण जे हवाले सां या पार्टी मां कढण जे हवाले सां जेके ॻाल्हि ॿोल साम्हूं अची रही आहे। जहिड़ी रीति वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़ गुज़िरंदी जेको तक़रीब खे ख़िताब कयो, संदसि इहो चवणु हुयो त अहिड़ा माण्हू जेके असांजे वज़ीर ख़ज़ाना ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि उन्हनि जी पार्टीअ में गुंजाइश नाहे। त अहिड़ी सूरत हाल खां पोइ उफ़ाऊं उन्हनि में वाद आई ऐं वाद अचण खां पोइ सिंध जो सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह, मिफ्ता इस्माइल उन जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं मंज़र आम ते आयूं। अॼु मीडिया जी ज़ीनत बि बणियूं त शाह मोहम्मद शाह सुदो मिफ्ता इस्माइल खे पार्टी जे उहिदा जेके आहिनि उन्हनि तां हटाइण जे हवाले सां अख़बाराई साम्हूं अची रही आहे। इन सूरत हाल जे हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे सैयद शाह मोहम्मद शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध जो सदर आहे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, अॼु मीडिया जी ज़ीनत बणियल आहियो, ख़बरूं गर्दिश करे रहियूं आहिनि त शाह मोहम्मद शाह खे बि सूबाई सदर जे उहिदे तां हटायो पियो थो वञे, मिफ्ता इस्माइल अॻूणे वज़ीर ख़ज़ाना जनरल सेक्रेटरी सिंध, अहिड़ी तरह सां शाहिद खाकान अब्बासी अॻूणो वज़ीर अज़म। त अहिड़े क़िस्म जी जेका सूरत हाल आहे पार्टी जे अंदरि इख़्तिलाफ़नि जी जेका सूरत हाल नज़र अचे थी उन ते छा चवंदा? छा तव्हांखे बि उहिदे ते हटाइण जे हवाले सां का अख़बाराई थी आहे? उहिदो जेको मूं वटि अमानत आहे मियां नवाज़ शरीफ़ जी, मियां नवाज़ शरीफ़ मियां शहबाज शरीफ़ मूंखे सॼो सदर मुक़ररु कयो आहे। इहा अमानत हुन जो त मां पार्टीअ जे फ़ैसिले खे मुकमिल क़बूल कयो आहे ऐं मां मियां नवाज़ शरीफ़ सां कल्ह बि गॾु हुउसि, अॼु बि गॾु आहियां, आईंदे बि गॾु रहंदुसि। और पार्टी उहिदो वॾी शइ न आहे, पार्टीअ मां कारकुन आहियां। हाणे मिफ्ता इस्माइल पाण चवां, मिफ्ता इस्माइल खे त बिल्कुलु इहो ऐलान कयो हुनखे को बि उहिदो कोन ॾिनो वेंदो ऐं शायदि खाकान जो मसइलो मां डिस्कस कोन थो कयां, उहो ॼाणो मियां नवाज़ शरीफ़ ॼाणे। मुंहिंजो तालुक मां पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो वर्कर आहियां, वर्कर रहंदुसि। मियां नवाज़ शरीफ़ सां मुंहिंजो लाॻापो आहे, उहो उन जो साथी आहियां ऐं उन जो वर्कर आहियां। जेको फ़ैसिलो पार्टी कयो मूंखे क़बूल आहे। अच्छा, ये सूरत हाल बुनियादी सबब छा आहे? अहिड़े क़िस्म जी उफ़ाऊं छो जेको मीडिया जी ज़ीनत बणिजी रहियूं आहिनि? छा अहिड़े क़िस्म जी जेका सूरत हाल आहे उहा हथरादो पैदा कई पई थी वञे या वाक़ई बि अहिड़ी सूरत हाल आहे? का अहिड़ी सूरत खां मिफ्ता इस्माइल तां रही में जेकी ठाही आहे, मिफ्ता इस्माइल त पार्टीअ जे खे छुरो आयो आहे। मिफ्ता इस्माइल हिन ताज़ो हैदराबाद में कोन आयो, हैदराबाद में आयो न रही में जेकी उहो मिफ्ता इस्माइल मुस्तक़िल ॾंडी हणंदो रहे पार्टीअ लाइ। मिफ्ता इस्माइल मुस्तक़िल पार्टीअ सां गद्दारी कई आहे ऐं कराची जे अंदरि पार्टी तबाह करे सारी सिंध में ग्रुप खे। तंहिंजे करे मुंहिंजो त मसइलो को ॿियो ई कोन्हे। मां पार्टीअ जो सदारत जेका मां 2 दफ़ा अॻे मियां शहबाज साहिब खे चई चुको हुउसि, अर्ज़ु करे चुको हुउसि त इहा अमानत मूंखां वापसि वठो। मियां साहिब मूंखे रोकियो, मियां नवाज़ शरीफ़ मूंखे लंडन में रोकियो त इहा ॻाल्हि न थींदी, पर तंहिंजे बावजूदि मियां साहिब वारनि खे जेको बहितर फ़ैसिलो ॾिनो उहो क़दम मूंखे क़बूल आहे। ठीकु आहे न, मुंहिंजो मसइलो हल थी वियो। ठीकु आहे। अच्छा शाह साहब, जहिड़ी रीति चौधरी निसार माज़ी में नून लीग सां इख़्तिलाफ़ कया, मखदूम जावेद हाशमी इख़्तिलाफ़ कया, त अॼु उन्हनि जी पार्टीअ में जेका पोज़ीशन आहे उहा कंहिं क़िस्म जी ॾिठो वञे त पार्टी जे अंदरि या पार्टी जे ॿाहिरि उन्हनि जी का पोज़ीशन हाणे नाहे रही। जॾहिं माण्हू पार्टी सां सुलाड़ियल रहे थो, अहिड़ी तरह सां मिफ्ता इस्माइल खे 2 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बणायो वियो। जॾहिं PDM जी हुकूमत ठही बि न हुई त मिफ्ता इस्माइल जे हवाले सां इहे ॻाल्हियूं गर्दिश करियूं त उनखे वज़ीर ख़ज़ाना बनायो पियो वञे। ख़ुदि मिफ्ता साहिबु ख़ुदि जेको प्रेस कॉन्फ्रेंस जे ज़रिए चयो हुयो त असांजो वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार थींदो, पर जॾहिं उनखे उहिदे ते लॻाए उहिदे तां हटायो वियो त हाणे हू पार्टी सां नाराज़गी जो जेको इज़हार करे, आख़िर अहिड़ी कहिड़ी वजह आहे, अहिड़ा कहिड़ा सबब आहिनि जो हू पार्टी सां अहिड़े क़िस्म जो शदीद नाराज़गी वारो रवैयो इख़्तियार करे वेठो आहे? छा हू ॿी कंहिं पार्टी जी लाइन ते हले थो या उन सां ज़्यादती थी आहे? हलो अदाब मुफ्ता इस्माइल पंहिंजो जवाबु पाण ॾींदो, मां पंहिंजो जवाबु थोरे न। मूं चयो त मुंहिंजी पार्टी जी सदारत मियां नवाज़ शरीफ़ ॾिठी, मूं वटि अमानत आहे। मियां नवाज़ शरीफ़ या शहबाज शरीफ़ फ़ैसिलो कयो, जेको पार्टीअ जो फ़ैसिलो हू आयो उहो मूंखे क़बूल आहे, जेको बि फ़ैसिलो हूंदो उहो क़बूल आहे। ॻाल्हि ख़तमु। ठीकु आहे, मुंहिंजे तरफ़ां मिफ्ता ॼाणे कोफ़्ता ॼाणे। ठीकु, ओके, ख़ुदा हाफ़िज़।
ठीकु आहे, वरी महिरबानी। शाह मोहम्मद शाह असांखे ॿुधाए रहियो त संदसि जेको क़यादत आहे उहा फ़ैसिलो करे सघे थी ऐं उन ई बुनियाद ते हू क़यादत जो जेको हुकुम हूंदो उन ते लबेक कंदो। मिफ्ता इस्माइल ॼाणे, वज़ीर अज़म नवाज़ शरीफ़ शहबाज शरीफ़ ॼाणे, या मुस्लिम लीग नून जो सरबराह अॻूणो वज़ीर अज़म मियां नवाज़ शरीफ़ ॼाणे, त उहे जेके मसइला आहिनि, शायदि ख़ाकान अब्बासी जो हुजे या ॿियनि अॻवाननि जा हुजनि, उहो क़यादत ॼाणे, उहो पाणी हल कंदी ऐं इन हवाले सां क़यादत ई फ़ैसिलो कंदी ऐं हू पार्टी जो वर्कर आहे, वर्कर जे तौर ते कमु कंदो ऐं संदसि जे हवाले सां जेके ख़बरूं आहिनि उहे ग़लति आहिनि, उन हवाले सां तरदीद थो करे। हू कारकुन जे तौर बि कमु कंदो, हुन पंहिंजी क़यादत खे अॻु में बि आगाह कयो ऐं ॿीहर बि आगाह कंदो। कराची समेत सूबे जे जेके 6 मेयर आहिनि, अहिड़ी तरह सां ज़िले काउंसिलुनि जे चेयरमैन, तोड़े वाइस चेयरमैन ऐं जेके टाउन कमेटियूं या टाउन काउंसिल्स आहिनि, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आहिनि, उनजे समूरनि चेयरमैन तोड़े वाइस चेयरमैननि पंहिंजे उहिदनि जो अॼु कसम खणी छॾियो आहे। सूबे में जेको मकानी जेको चूंडुनि जो जेको निज़ाम हुयो उहो न सिर्फ़ु मुकमल थी वियो, बाज़ाब्ता तौर ते जेके थर्ड टियर डेमोक्रेसी जा जेके नुमाइंदा आहिनि उन्हनि पंहिंजे उहिदे जो कसम खणण खां पोइ पंहिंजूं ज़िमेदारियूं संभाले वरितियूं आहिनि ऐं हाणे अॼु खां उन्हनि जी जेके टेन्योर जी जेका शुरूआति थी आहे, ज़ाहिर 4 सालनि जी मुदत आहे। 4 सालनि दौरान उन्हनि खे पंहिंजे मनसब ते रही न सिर्फ़ु इलाइक़नि जी ख़िदमत करणी आहे बल्कि जेके मसइला आहिनि उहे हल करणा आहिनि। मुख्य तक़रीब कराची में थी। कराची जो मेयर मुर्तज़ा वहाब ऐं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद बि पंहिंजे उहिदे जो पंहिंजे मनसब जो अॼु कसम खयो, तक़रीब खे ख़िताब बि कयो। मुर्तज़ा वहाब चयो त कराची सां वफ़ा करणु ऐं नफ़रती सियासत ख़तमु करण जे हवाले सां उनखे न सिर्फ़ु पंहिंजो किरदारु अदा करिणो आहे बल्कि पंहिंजी क़ाइद शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे जेको मिशन आहे उनखे खेनि पूरो करिणो आहे। मुख्य तक़रीब खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि ख़िताब कयो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिते कराची जी सियासत ते ॻाल्हायो, संदसि इहो चवणो त 5 सालनि खां पोइ खां इहो पुछियो वञे त हुननि कराची जे लाइ छा कयो आहे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जमात इस्लामी जी जेका कराची जी क़यादत आहे उनखे बि तनक़ीद जो निशानो बणायो। संदसि इहो चवणो हुयो त जिन जना हाउस साड़ियो या अहिड़े क़िस्म जी यादगारूं आहिनि उन्हनि ते हमला कया, उन्हनि सां जमात इस्लामी खे इतिहाद करण जे बजाए न सिर्फ़ु इहो रस्तो अख़्तियार करणु खपंदो हुयो जंहिंमें ख़ासि तौर ते जेको सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां अॻिते वधणु खपंदो हुयो, पर उन जेका सियासी ग़लती कई आहे उन मुनासिबत सां बहरहाल जेको वक़्तु गुज़री चुको आहे अॻिते वधणु घुरिजे। बिलावल भुट्टो मुख़्तलिफ़ जेके सियासी सवाल हुया उन्हनि जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MPA सादिया जावेद। सादिया अस्सलाम वालेकुम। सादिया जावेद साहबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सादिया साहबा, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी सिंध जो है उसे स्वीप भी किया और पहली मरतबा कराची और हैदराबाद के मेयर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब हुए। हमेशा यही गिला रहा, शिकवा रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में मेयर मुंतखब करने नहीं दिया जा रहा और ये नशस्त जो है वो छीनी जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना काम दिखाती भी है और मौजूदा जो दौर है इससे कबल एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पर मुर्तज़ा वहाब ने कराची में जो काम किए, बारिशों के दौरान जो काम किए, यकीनन वो काम भी होंगे और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जो काम किए उसमें भी उनका जो किरदार रहा है वो काबिल कदर भी था और यही मैं समझता हूँ कि बुनियाद बनी है कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट भी पड़े हैं। बाइकाट अपनी जगह पर, दूसरी पार्टियों का मुकाबला अपनी जगह पर, मगर अक्सरती पार्टी के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। क्या समझती हैं कि कोई प्रोग्राम कराची के हवाले से बनाया है? ज़ाहिर है कराची को अब आपने ऑन भी करना है और सियासत का जो इल्ज़ाम लगता था पीपल्स पार्टी पे वो उसे भी ख़त्म करना है। जी बिल्कुल, कराची को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओन नहीं किया है, हमेशा ओन किया है। ये बात नहीं है, ये गलत तासुर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी ने कभी कराची शहर को ओन नहीं किया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, उर्दू ज़बान बोलने वाले, उनको हमेशा पीपल्स पार्टी ने प्रमोट किया है, जिसकी बहुत सारी मिसालें अगर मैं नाम लूँ तो एक तवील फहरिस्त है। जो ये इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि जी वडेरों की जमात है और दही सिंध की जमात है, तो वो गलत है। दूसरी बात आपने जो की कि कराची के बारे में प्लान, देखिए मुर्तज़ा वहाब का इंतखाब एक नया कराची के लिए तो नया चेहरा नहीं है, लेकिन हाँ मेयर के ऑफिस के लिए एक नौजवान पढ़ा लिखा नया खून जो है वो मेयर के ऑफिस में बैठेंगे। कराची के हवाले से मुर्तज़ा आपने अपने इंट्रो में खुद कहा है कि बहुत मुतारिक रहा है जब वो एडमिनिस्ट्रेटर था और जब एडमिनिस्ट्रेटर से पहले भी
وہ ہمیشہ کراچی کے بارے میں بہت متحرک رہا ہے، اس نے کام کیا ہے، اس کے پاس پلان ہے، اور جتنا کام اس نے اپنے اس چھوٹے سے عرصے میں جب وہ ایڈمنسٹریٹر منتخب ہوا تھا اس نے کیا تھا، وہ سب نے دیکھا ہے۔ کراچی والے آنکھیں رکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ باتیں اور نعرے لگانا تو بہت آسان ہے نا، اور جو جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ تھا، پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی، ان سے پوچھیں کہ اس شہر نے ان کو کب ووٹ دیا ہے، اس شہر نے ان کو کب منتخب کیا۔ دیکھیں نعمت اللہ خان قابل احترام، یا ستار اغوانی کے ٹائم پہ جس طرح دھاندلی کرا کے اور اس وقت کاؤنسلروں کو غائب کرا کے ستار اغوانی کو میئر اس شہر کا منتخب کیا تھا، تو وہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، مطلب تاریخ لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن پتہ ہے ہمیں کہ جماعت اسلام، اور پھر ہمیشہ ہر دور میں جماعت اسلامی نے اس شہر میں جب بھی اپنا میئر یا ناظم منتخب کرایا ہے تو وہ ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر مشرف ہو۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی ان کو عوام نے تو ووٹ دیا نہیں، وہ تو ہمیشہ ڈکٹیٹر کے کندھے پر چڑھ کر آئے ہیں اور انہوں نے وہ کیا ہے، اس شہر میں حکومت کی ہے۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں جی غلط انتخاب ہوا مرتضیٰ وہاب کا، اور یہ کون سا وہ ہے کہ نان الیکٹڈ کو بنا دیا ہے۔ تو مجھے کوئی آپ مجھ سے زیادہ تاریخ جانتے ہوں گے۔ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی سعدیہ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آپ کو پتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ تاریخ جانتے ہیں شہر کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نعمت اللہ الیکٹ ہوئے تھے؟ کیا مصطفیٰ کمال اس شہر میں الیکٹ ہوا تھا؟ یہ دیکھیں نا، آج جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ایک فون کال پہ شہر آپریٹ ہوتا تھا، لندن سے ایک کال آتی تھی یہ شہر بند ہو جاتا تھا، لندن سے حکم آتا تھا تو بوری بند لاشیں ملتی تھیں۔ ہم اب یہ نہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے، دیکھیں مرتضیٰ وہاب یا پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے اس شہر بہت بڑا شہر ہے، یہ اور سارے سٹیک ہولڈرز کو مل کر مرتضیٰ کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے اور اس شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اچھا، ماضی میں فون کال پر بھی شہر بند ہوتا تھا جس طرح بات کی گئی، مگر اس دفعہ 9 مئی پر شہر بند ہوا۔ 9 مئی کی جو تاریخ ہے وہ کراچی کے لیے بدترین تاریخ ہے، بلکہ ملک کی تاریخ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی پیغام دیا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہ جماعت اسلامی کو ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے تھا جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، شہداء کی یادگاروں کو جلایا۔ یہ بھی ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف یہ پیغام بھی ہے، دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئیں مل کر سیاست کریں، مل کر شہر کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اگر جماعت اسلامی اپنی روش چھوڑ کر پیپلز پارٹی کی طرف دوبارہ اگر رخ کرے گی تو کیا جماعت اسلامی کو بھی اپنے ساتھ لیا جائے گا؟ دیکھیں، جماعت اسلامی پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کراچی میں ان کا پاکٹس میں ووٹ بھی ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اتنا ووٹ نہیں ہے کہ وہ شہر کا ناظم منتخب کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آج جو چیئرمین صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو 9 مئی کو ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس شخص کے پاس جو اس ملک کا دشمن ہے، جو اس ملک کے اداروں کی انٹرنیشنلی تذلیل کر رہا ہے، اس کے پاس میں جاؤں ووٹ مانگنے میئر شپ کے لیے، جس کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو پنجاب یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کے ہی اسٹوڈنٹ ونگ نے کو جوتے مارے تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ اور پھر جماعت اسلامی یہ کہتی ہے ہم تو اپنے اصولوں پہ کھڑے، صرف اقتدار کے لیے آپ اصولوں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کون سے اصول کی بات کریں؟ آپ تو چل کے چلے گئے اس سے ووٹ لینے، آپ اس کو گالی دیتے تھے، آپ اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، اور آپ اس کے پاس ووٹ لینے چلے گئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو اپنی
سیاست پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس شہر کے لیے سوچنا چاہیے. اچھا سادہ صاحب بلاول صاحب نے جس طرح کہا کہ اب ہمیں عوام کی امیدوں پر پورا بھی اترنا ہے، 5 سال کے بعد ان سے کارکردگی پوچھی جائے، تو سابق میئر جو نعمت اللہ خان صاحب تھے انہوں نے کراچی کے اکثر جو روڈ تھے ان کو کمرشلائز کیا تھا. یہ ایک بڑا چیلنج ہے، ان کا کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، ان کے لیے ظاہر پانی چاہیے. تو اتنا بڑا ایک جو کنکریٹ کا جو اسٹرکچر کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں اتنی بڑی آبادی کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، تو یہ ایک بڑا چیلنج نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کوئی حکمت عملی، کوئی پلان بنایا ہے؟ بالکل، اس کے لیے تو اسی دن سے پلان بن گیا تھا جس دن وہ نسلہ ٹاور منہدم کرنے کا ایک وہ جو شخص تھے جن کو اپنے خدا ہونے پر گمان تھا اور آج وہ کہیں نہیں ہے، انہوں نے دے دیا تھا اور اس کو ریویو بھی سننے کو تیار نہیں تھے. اس وقت یہ جماعت اسلامی کہاں تھی؟ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان متاثرین کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس وقت بھی بٹھایا تھا اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب خود گئے تھے سپریم کورٹ، وہ جو خدا بن کے بیٹھے تھے وہاں کرسی پہ ان کے پاس، کہ برائے مہربانی رحم کریں لوگوں پہ، شہر پہ رحم کریں. غلطی ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے اس شہر کو برباد کر دیا. اس شہر کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1980 کی دہائی میں، جب جماعت اسلامی اس شہر میں لوکل گورنمنٹ سسٹم میں برسر اقتدار تھی. اور پھر وہ وقت نہ آپ بھولے ہیں نہ میں بھولی ہوں جب کراچی میں راتوں کو گھروں سے نہیں کیا جا سکتا تھا. ہم گنتے تھے کہ دن میں کتنے لوگوں کو گولی مار دی گئی ہے. انہوں نے شہر کو برباد کیا ہے. لیکن ہاں، اب جو غلطیاں ہو گئی ہیں تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو چاہیے اس کی وہ توسیع کریں، مل کے اس شہر کے لیے کام کریں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ ایم کیو ایم. دیکھیں میرا تو ماننا یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی جو الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا وہ ان کا غلط فیصلہ تھا. ان کو الیکشن لڑنا چاہیے. پولیٹیکل فورسز الیکشن سے نہیں بھاگتی، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے. تو اب ہو گئی وہ غلطی، ان کو بھی بھول جانا چاہیے اور جو ان کے ادوار میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. اچھا سعدیہ صاحب، پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی چیئرمین صاحب نے بات کی کہ یہی پراپرٹی ٹیکس یہاں سے کلیکٹ ہوگی اور اسے یہاں خرچ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پیش قدمی کی جائے گی، جبکہ پروونشل جو فائننس ایوارڈ ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی پہ شدید تنقید ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی نیشنل فائننس ایوارڈ تو لیتی ہے مگر صوبے میں جو ہے وہ فائننس ایوارڈ نہیں دیتی. تو اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے؟ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ بجٹ کل انشاءاللہ سندھ اسمبلی سے پاس ہوگا. میرے خیال سے سی ایم صاحب پروونشل اس پہ فائنینس پہ وہ جو ہے کمیٹی پہ بالکل کام کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے اور اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگوں کی سوچ سے زیادہ بااختیار ہوں گے فائنینشلی بھی اور اختیارات کے معاملے میں بھی، اور لوگ دیکھیں گے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا چیلنج اس وقت ہے اس لوکل گورنمنٹ سے، پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو ثابت کرنا ہے اپنے کام سے، اپنے مخالفوں کو جواب دینا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کے کاموں سے، اور وہ ہم دیں گے. بہت بڑا چیلنج ہوا ہے اور وہ کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہمیشہ چھیننے کی کوشش کی گئی ہے وہ اب نہیں ہوگا، وہ دور گیا. اچھا سعدیہ، ایک اور ٹیکس کا معاملہ تھا جو کے الیکٹرک کے ذریعے جو ہے وہ وصولی کی جاتی تھی، تو اس پر عدالت نے اسٹے جاری کیا تھا کہ یہ منتخب کونسل کا کام ہے. تو کیا اب یہ پھر دوبارہ منتخب کونسل سے ٹیکس منظور کروایا جائے گا؟ کے ای کے بل کے ذریعے 50 سے 200 روپے جو بل لینے کی بات ہوئی تھی، تو یہ پھر دوبارہ یہ بھی نافذ کیا جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک اچھی تجویز تھی جس سے دیکھیں شہر میں ریونیو جنریٹ ہوگا. شہر کی جو میونسپل ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور دنیا میں جہاں کامیاب، جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں، برطانیہ کی سب سے کامیاب میونسپل ہے دنیا میں
वहाँ की काउंटीज और वो जो वार्ड्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं, तो वहाँ जो वो लोकल टैक्स कलेक्शन है उसी की वजह से, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो मुझे लगता है कि वो मुर्तज़ा वहाब की उस वक्त की जो वो तजवीज़ थी उस पर वो काम करेंगे और उसको वो नाफिज करेंगे, करवाने में कामयाब होंगे। और जाहिर सी बात है, हर इंसान जो इस शहर में रह रहा है उसकी जिम्मेदारी है उसको टैक्स दे के, अगर मेरा शहर खूबसूरत होगा तो बिल्कुल मुझे ही अच्छा लगेगा, लोग दुनिया तारीफ करेगी, तो मुझे लगता है हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए और नए इस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और भी नई बात की थी कि हम ज़ाहिर अब आम इंतखाबात का वक्त भी करीब आता जा रहा है, कुछ ही हफ्ते या चंद महीने रह गए हैं, तो आम इंतखाबात की जो तैयारी करनी है, तो एक नए मंशूर की भी बातचीत हुई, तो इस हवाले से भी कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई नई चीज़, ऐसा कोई मेगा मंसूबा भी लाने का कोई प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम में मज़ीद पजीराई मिले और तक़वीद मिले? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में पिछली जो ये 5 साल दौर गुजरा है उसमें मुझे ये लगता है कि वो वाहिद सूबा है मेरा जिसमें काम हुआ है। इसके अलावा तो पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो प्रोविंशियल बाकी 3 सूबे हों, उनमें कोई काम नहीं हुआ। हाँ, झूठ बोला गया जिसका हमें गुमान हुआ कि सच बोल रहे हैं, टीवी पर चोर डाकू तो सबको कहा गया, लेकिन काम तो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से पहले मेगा प्रोजेक्ट देने की जरूरत नहीं है। सिंध के अवाम ने हर दफा बीबी की शहादत के बाद से 2007 के बाद से 3 इंतखाबात हुए हैं और सिंध की अवाम बाशऊर है, उसने पीपल्स पार्टी को हर दफा ज्यादा से ज्यादा वोट देके ज्यादा उम्मीदवार कामयाब करा के असेंबली भेजा है और मुझे उम्मीद है इस दफा भी नंबर बढ़ेगा। तो सिंध के अवाम को हम पर एतमाद है, हमने उनको डिलीवर किया है और इस दफा तब्दीली आएगी, कराची में तब्दीली आएगी जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA और MPs का नंबर ज़रूर बढ़ेगा इंशाअल्लाह। सादिया जावेद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कारकर्दगी के हवाले से बतायो। संदसि चवण हो तो मंशूर बेड़ो आणींदासीं जंहिंमें न सिर्फ़ बहितरी जा दग खुलन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका कामयाबी आहे कराची में हिकिड़ो रेवोल्यूशन आहे। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर तजज़ेकार ऐं कराची प्रेस क्लब जा अॻूणो सदर सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ फारान साहब। इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इम्तियाज़ साहब, अॼु कराची जो मेयर चूंडिजी वियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका दावा कई तो जियालो मेयर चूंडजंदो कराची जो, इहो दावो जेको आहे या दावा जेका आहे उहा सच साबित थी ऐं अॼु मेयर पंहिंजे मनसब जो कसम खणी छॾियो आहे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि ख़िताबु कयो आहे, मुख़्तलिफ़ घण रुखी तक़रीरूं कयूं आहिनि, कराची जी तरक़ी जे हवाले सां बि चयो आहे। 5 सालनि खां पोइ खेसि पुछियो वञे, अॻु में फ़ोन कॉल ते कराची शहर बंदि थींदो हुयो ऐं हाणे कराची जी तरक़ी जे हवाले सां पीपल्स पार्टी कमु कंदी। जमायत इस्लामी खे बि निशानो बनायो आहे। संदसि जो चवणु आहे त जमायत इस्लामी खे 9 मई जे वाक़िअनि में जेके मुलवस ज़मा पाक थ्योरी आहे उन्हनि सां गॾु विहणु न खपंदो हुयो। त इहा समूरी सूरत हाल आहे। ख़ासि तौर ते आलमी सूरत हाल यूनान वारो इशू हुयो, उन ते बिलावल भुट्टो ॻाल्हायो आहे, पर ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां हाणे ज़ाहिर चूंडुनि में वञण जो वक़्तु आहे त नए मंशूर जी बि ॻाल्हि कई आहे। कीअं था ॾिसो कराची में पीपल्स पार्टी जो मेयर हाणे अची वियो आहे, कहिड़ो चैलेंज सम्झो था? पीपल्स पार्टी कामयाबु वेंदी, अॻिबराई कंदी, या सिर्फ़ु माज़ी जहां पीपल्स पार्टी जीअं तनक़ीद जो निशानू बणिजंदी रही आहे हाणे बि तनक़ीद जे वर चढ़ंदी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ॾिसो, हाणे बिल्कुलु कामयाबी आहे, न रुगो कराची बल्कि कराची खां वठी गोठकी ताईं पीपल्स पार्टी माना पहिरियों भेरो आहे त सभु आहिनि। ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि इहा आहे त सभु जेका वॾा शहर आहिनि, कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ासि, लाड़काना, सखर, लाड़काना में थोरो घणो आहे, सभु जाइ ते मेयर डिप्टी मेयर सभु यूथ सां आया आहिनि, माना जवान आहिनि। ईअं न आहे जीअं अॻे ओल्ड एज हूंदा हुया, त इहा बि हाणे हिननि वटि चैलेंज आहे। ख़ासि तरह सां कराची जे हवाले सां, कराची में मां हाणे सम्झां थो त पीपल्स पार्टी वटि का बि एक्सक्यूज़ न हूंदो, का बि इहा ॻाल्हि न हूंदी त असां वटि इख़्तियार न हुया, असां वटि फंड न हुया, असां वटि, मां सम्झां थो त हाणे चैलेंज जो सामनो आहे पंहिंजो पीपल्स पार्टी खे। जेकॾहिं हिन में का बि नाकामी थी त पीपल्स पार्टी खे रुगो ही लोकल बॉडीज़ में न MA ऐं MPA वारी सीटुनि ते बि धक रसंदो।
इन खे कमु करिणो पवंदो, छो जो हाणे बसि वेझो आहिनि आम चूंडियुनि बि, ते 3-4 महीननि इन्हनि वटि आहिनि, 3-4-5 महीना चओ जेसि ताईं चूंडियुनि जो ऐलान नथो थिए। हिन में इन्हनि खे तारीख़ी कमु करणा पवंदा, जेकॾहिं न कयो ते सम्झो त पीपल्स पार्टी खे वॾो धकु रसंदो। साॻी सूरत हाल हैदराबाद जी बि आहे, साॻी सूरत हाल मीरपुर ख़ासि में बि आहे। ते इन्हनि खे हाणे हंगामी बुनियादनि ते कमु करिणो पवंदो। हाणे इन्हनि खे मुबारकबाद ते आहे, हीउ वॾो कमु बि आहे, त हिननि वटि सभु वॾा शेयर अची विया आहिनि, पर मां सम्झां थो हाणे चैलेंज वारी जेका उहा आहे हाणे शुरू थी आहे इन्हनि। अच्छा इम्तियाज़ साहब, जहिड़ी रीति तव्हां ॻाल्हि कई त खेनि हंगामी बुनियाद ते कमु करिणो पवंदो, त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी इहा रवायत रही आहे त हेठि सतह खां वठी मथे ताईं मेगा मनसूबा जेके आहिनि पीपल्स पार्टी ज़्यादातर ॾिना आहिनि। ख़ासि तौर ते अगरि जेकॾहिं मलीर एक्सप्रेस वे जो पाण ज़िक्र कयूं या लियारी एक्सप्रेस वे जो ज़िक्र कयूं, अहिड़ी तरह सां माड़ीपुर जे पासे बि हिकिड़ो एक्सप्रेस वे बनाइण जो प्रोग्राम आहे। त इन खां अलावा कराची में चिंची बसुनि चिंची जेको रिक्शा ऐं जंगला बसुनि जो जेको तानू मिलंदो हुयो, त बसूं बि हाणे अची वियूं। त हाणे कहिड़ा जेके सेक्टर आहिनि जंहिंमें पीपल्स पार्टी खे अॻिबराई करणी पवंदी, जंहिंमें हू अवाम में हिकिड़ी पॉज़िटिव इमेज पंहिंजे ठाहिण में अॻिबराई हासिलु करे सघे? कराची में मां सम्झां थो त 3 आहिनि। टॉप ऑफ द मोस्ट आहे स्ट्रीट क्राइम। जेकॾहिं इन्हनि काबू न आंदो त इन्हनि जे सॼे तरक़ियाती कमनि ते पाणी अची वेंदो। जेकॾहिं स्ट्रीट क्राइम काबू न आयो, स्ट्रीट क्राइम काबू आणण जो तरीक़ो इहो ई आहे त पुलिस खे एक्टिव कर। ॿियो पाणी ऐं टियों आहे कचिरो जेको सिहत। बाक़ी सभु मामलनि में मां सम्झां थो त कोई अहिड़ो प्रॉब्लम न आहे। कचिरे जो जीअं नोटिस वरितो आहे, हीअ पंहिंजो चीफ मिनिस्टर साहब ॿ ॾींहं अॻु में, अव्हांखे यादि हूंदो मुंहिंजे ख़्याल में साल पहिरीं जी ॻाल्हि आहे, त कमिश्नर तरफ़ां या घरू खाते तरफ़ां नोटिफिकेशन आयो त जेकॾहिं को बि पंहिंजे घर जे साम्हूं या रस्ते ते को बि कचिरो उछलाईंदो त हुनखे गिरफ़्तार कयो वेंदो। मूंखे बिल्कुलु यादि आहे, पर कंहिं ख़िलाफ़ बि कार्रवाई न थी। हाणे इहा बि आहे त कचिरे 4 अॼु जेका वॾी गॾिजाणी हुई हिनमें DIG ॿुधायो त बाबा 4 गाॾियूं हथु कयूं आहिनि, जेका माना रुगो 4 गाॾियूं सॼे कराची खे तबाह कयूं। त हाणे ॾिसूं था, मां सम्झां थो टॉप ऑफ द मोस्ट स्ट्रीट क्राइम। ॿियो पाणी वारो मसइलो, ते पाणी अवां ख़रीद कयो ते हज़ारे टैंकर अवेलेबल आहिनि, न ते नलके में पाणी न आहे, ऐं ख़ासि तौर सां कच्ची आबादियुनि में ऐं वॾी जेका पोश इलाइक़ा आहिनि उते बि न आहे। बाक़ी टियों जेको आहे न, हीउ कचिरे वारो मामिलो आहे। ते उहो माण्हू माना किथे आहे उहो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, माण्हू पोइ पुछंदा त बाबा किथे आहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मां पैसो थो पियारियां, मां सभु कुझु थो कयां। ऐं वाटर बोर्ड जो बि ईअं आहे। वाटर बोर्ड वारा चवंदा आहिनि त हीअ कराचीअ में ही वाटर बोर्ड जा चार्जिस जेका आहे उहो हुनमें डिफॉल्टर वधीक आहिनि। कीअं डिफॉल्टर आहिनि यार? हर को माण्हू पियारींदो आहे, हर को माण्हू उनखे कंदो आहे। ऐं जेकॾहिं कंहिं मथां का चढ़ियल बि हुजनि त जीअं हू को न को सरकारी कमु कराईंदो प्लाट जे हवाले सां, उनखे तमामु टैक्स माना अदा करणा पवंदा आहिनि। ते कीअं आहिनि? त हाणे इहा 3 मां सम्झां थो त मसइलो अच्छा इम्तियाज़ साहब, जहिड़ी रीति कचिरे जी तव्हां सूरत हाल जे हवाले सां ज़िक्र कयो, वॾे वज़ीर काज़वे ऐं मलीर एक्सप्रेस वे जो दौरो कयो, त उते ई खेसि ज़्यादातर जो डेब्रीज़ इहे समूरी शयूं नज़र आयूं। हिन वक़्तु बि जेकॾहिं पाण ॾिसूं त कैंटोनमेंट या DHA उन्हनि जो तक़रीबन जेको डेब्रीज़ वारो कचिरो या इहे सभु जेको मामिलो आहे, हिन वक़्तु बि उते ई साॻियो फिटो थो पियो कयो वञे। अॼु बि असां उन सूरत हाल खे अगरि जेकॾहिं विज़िट कयो आहे, ॾिठो आहे त उन्हनि जा ट्रैक्टर, उन्हनि जा डंपर उहे साॻियो काज़वे खे भरींदा पिया था अचनि किचिरे। वॾे वज़ीर जो जेको पंहिंजो नोटिस आहे उन ते पुलिस बि अमल नथी करे, त पोइ सम्झो था त इहो नाकाम न वेंदा हिन में? बिल्कुलु, मां ईअं त चवां थो त अॻे ते एक्सक्यूज़ हुयो न हिननि वटि त बाबा MQM जो मेयर आहे असां छा कयूं, या जमात जो मेयर आहे असां छा कयूं, फलाणो नाज़िम आहे असां छा कयूं। हाणे का बि एक्सक्यूज़ न आहे, सही का बि एक्सक्यूज़ न आहे। अच्छा, छो जो मेयर बि आहे ऐं मथे सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जी आहे। अच्छा 2 महीननि खां पोइ केयरटेकर अची वेंदा। केयरटेकर बि केरु ईंदा? जेको पाण में हूंदा, मिसाल गॾियल सलाह सां ईंदा न केयरटेकर बि। ऐं हुनमें हाणे मां सम्झां थो त ही पीपल्स पार्टी जो वॾो कारनामो बिल्कुलु आहे, पर हाणे मसइला बि वधी विया आहिनि अहिड़े नमूने सां ई। इम्तियाज़, हिकिड़े पासे इहो मेयरशिप वारो मसइलो आहे, ॿिए पासे नवाज़ लीग बि इख़्तिलाफ़नि जो शिकार आहे। मिफ्ता इस्माइल आहे या शाह मोहम्मद शाह आहे या शाहिद खाकान आहे, उनखे पार्टी मां या उहिदनि तां निकाली जे हवाले सां ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। उन में केतिरो सदाकत ॾिसो था?
इम्तियाज़ सां मुंहिंजे ख़्याल में राब्तो डिस्कनेक्ट थी वियो आहे। कोशिशि कईसीं त कराची जी सूरत हाल सां गॾोगॾु जेको नून लीग में इख़्तिलाफ़ आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बि हिकिड़ो सवाल खणेसि वठूं। बहरहाल प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पए थो। इजाज़त ॾींदा अला भाई।